समस्ते केमती अछंती। आज आम +2 प्रथम वर्षर लॉजिक चैप्टर प्रथम अध्याय स्टार्ट करवा जे तर्कशास्त्र क्या कहुए और तर्कशास्त्र स्वरूप कौन। प्रथम आम जाना तर्कशास्त्र परिचय। आम तर्कशास्त्र कहीं पढ़ी था यह पढ़ले आमर कौन फायदा होता है कि आम कहीं पढ़ू आम जीवन में कौन लाभ मिलता है। जे तर्कशास्त्र परिचय कौन कहे ना मनुष्य एक जेहेतु विचार बुद्धि संपन्न प्राणी जे अन्य जीव मान भली मनुष्य मध्य सुख दुख अनुभूति अच्छी किंतु सही सुख दुखर अनुभूति उपर स्पष्ट भाव चिंता करवा विचार करवा क्षमता केवल मनुष्यर अच्छी अन्य जीव मानकर ना। जे कौन ना अन्य जीव माने जमती अन्य जीव मान बाड़ेले कि किसी क्षत हो गले से केवे दुख कि कष्ट से क्या कहीपारती ना। केवल मनुष्य ही हूँ एमती एक जीव जे कि तार कौन सुख दुखर अनुभूति आ जनक आगे प्रकाश करें कि कष्ट होता है से प्रकाश करी कही थाए। केवल यही विचार कर क्षमता केवल कौन ना मनुष्य पाखे ही अच्छी। यह ही अन्य जीव एवं मनुष्य मध्य पार्थक्य होता है। मनुष्य चिंता करने तथा योजना करने तथा विचार कर क्षमता थिले मध्य सबु चिंता बा विचार ठीक बा यथार्थ हुए ना। जे मनीष समस्ते समस्त तो विचार करने क्षमता अच्छी किंतु जे समस्ते भल काम करती किसी भी चोरी काम करती कहीं जी समस्त तो विचार कर क्षमता भगवान देते कहीं गोटे लोक चोरी करुँची ना से तार माने मानविकता को ठीक भाव में यूटिलाइज कर पारना केमती ना। देखंतु जे अनेक समय आम भूल कथा बा असंगत चिंता करमती खराब सांग मान पड़ी कि खराब जिनस इम्पैक्ट आम बेसी पड़ी थाए। तेणु कौन हुए ना खराब सांग मान सहित मिसवा द्वारा कौन हुए ना आम ता सहित खराब हो जाती। धर कौन ना असंगत बा भूल चिंता द्वारा आम कदापि सत्य और यथार्थ ज्ञान पाखे पहुँची पारना। जितेबाला आम खराब लोकों सहित मिसी जाती से कौन हुए ना सेतेबेले आम खराब आड़ को गति करती और केवे भी माने पॉजिटिव जिनस आम इमेजिन करि पारंती नहीं। तेणु जे केवे भी आम भूल द्वारा सत्यर उपनीत हो पारिबा नहीं। सत्यर उपनीत होगा आमको कौन करें ना सत्यम सत्य कथा कहवा पड़ो सत्य मार्ग आपणा पड़ो। तेणु यथार्थ ज्ञान लाभ करवा सठिक चिंता करवा और सत्यर उपनीत होगा उपयुक्त माध्यम साहाय्य नेबा आवश्यक। जे आम सबू सठिक करने को कौन ना कि माध्यम आमको दरकार जे आम यही कम करवा ताहले आम जो सत्यर उपनीत हो पारे। तेणु कौन ना तर्कशास्त्र हूँ से शास्त्र जो थे कि निर्भुल भाव में चिंता करवा विचार करवा विधि विधान निहित अच्छी। से विधि विधान अनुसरण कले आम ठीक मार्ग में गति करी यथार्थ ज्ञान लाभ करूँ और सत्यर उपनीत होना कहले आम कौन ना आम केमती सठिक मार्ग में गति करवा ना जदि आम तर्कशास्त्र साहाय्य नेबा आम ठीक भाव में ठीक मार्ग में गति करवा और कौटा ठीक भूल से विषय आम जापर। यह हूँ तर्कशास्त्र परिचय। कहीं आम पढ़ी था ना आमर जो खराब गुणटा को दूर करी आम सत्यर उपनीत भाई आमको सठिक मार्ग किए देखा था ना तर्कशास्त्र ही देखा थाए। ताहले नेक्स्ट पॉइंट आम जाना तर्कशास्त्र क्या कहुए। चलतु जाना ना तर्कशास्त्र होची कौन ना तर्कशास्त्र शब्दटी कौन ना ग्रीक शब्द तर्कशास्त्र लॉजिक शब्दटी कौन ना कौटू ना ग्रीक भाषा लॉजिक शब्दटी लग शब्द आसी। लग शब्दर अर्थ कौन ना लग शब्दर अर्थ चिंता एवं भाषा। तेणु कौन ना आम कही चिंता भाषा प्रकटित होता ताहा यथार्थ कि अयथार्थ होता है। जितेबाला आम चिंता करूँ से चिंताटा केतेबेले यथार्थ अयथार्थ हे ना आम जितेबाला जाना जे कौन आम जो आउ जन को कहवा सीटा कलापर कौन हुए ना सीटा सत्य कि सत्य बा फल्स ट्रुथ बा फल्स किंबा यथार्थ अयथार्थ सेटा जानी होता है। तेणु चिंता और भाषा माध्यम संपर्क अति घनिष्ठ होता है। जमती चिंता और भाषा घनिष्ठ केमती ना गोटे मुद्रार हेड टेल जमती दुई पार्श्व सेमती चिंता और भाषा दुईटा जाक अंगांगी भाव में जड़ित। तेणु व्यापक अर्थ कहवा गले चिंता कौन तर्क जे चिंता व्यापक अर्थ कहवा गले कौन ना तर्कशास्त्र विषयवस्तु। निर्दिष्ट भाव में कहले तर्क पद्धति अनुमान ही कौन ना तर्कशास्त्र विषयवस्तु। चलते जाना पुणी कहले ये कौन ना अनुमान ये गोटे पॉइंट देती कौन ना ये कही तर्क पद्धति अनुमान ही तर्कशास्त्र विषयवस्तु। ताले अनुमान क्या कहुए ना अनुमान कहुए अनुमान ना अनुमान हूँ एक परोक्ष ज्ञान। जितेबाला आम आमर पंच इंद्रिय द्वारा ज्ञान लाभ करूँ से कौन यह हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान। पंच इंद्रिय कौन कौन
ନା ଆଖି କାନ ନାକ ଜିହ୍ବା ଚର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଉ ତାକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଘାସକୁ ଦେଖି ସବୁଜ ବୋଲି ଜାଣିବା, ବରଫକୁ ଛୁଇଁ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଜାଣିବା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାହାରି ସମର୍ଥରେ ଅଜଣା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୂର ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ରେ ଧୂଆଁ ଦେଖି ସେଠାରେ ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ମାସରେ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାହାଡ଼ରେ ଧୂଆଁ ଉଠିଥାଏ। କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ଖରା ମାସ ସାରା ଗରମ ଗରମ ହୋଇକରି ରହିଥାଏ ପୁରା ଖରାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପଡ଼େ, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ତା'ର ବାଷ୍ପଟା ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଧୂଆଁ ହେଇଥାଏ। ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଥାଏ ସେଇଠି ଧୂଆଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖୁଛେ ଯେହେତୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ଧୂଆଁଟା ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ଧୂଆଁକୁ ଦେଖିକରି ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଆଁଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଧୂଆଁଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଧୂଆଁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କ'ଣ ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁମାନ। ଅନୁମାନ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେମାନେ ହେଲେ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ବା ହେତୁ ବଚନ ବା ହେତୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ହେତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ହେତୁ ଏବଂ ନିଆଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଅନୁମାନ ଓ ଯୁକ୍ତି। ଅନୁମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅନୁମାନ ବା ଇନଫରେନ୍ସ ଏକ ଅନୁମାନ ଇନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଅନୁମାନ ଏକ ମାନସିକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅନୁମାନ କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନୁମାନ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଏହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ଆମେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ କ'ଣ ନା ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟ ଉପନୀତ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ଅଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ବତରେ ଧୂଆଁ ଦେଖିଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଅଛି ନା କହୁଛେ ସେଇଟା ଅଜ୍ଞାତ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକରି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି। ଧୂଆଁକୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଧୂଆଁ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ନିଆଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଜ୍ଞାତକୁ ଦେଖିକରି ଅଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଉ। ଏହା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ହେତୁବଚନ ଆଶ୍ରୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଏଇଟା କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେତୁବଚନ, ଏବଂ କେତେକ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ପକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେତୁବଚନ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ଗୋଟେରୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହେତୁବଚନ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ଯେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ହେତୁବଚନ, କାକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେତୁବଚନ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲା ନା କାକ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯେ ଅନୁମାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନୁମାନରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ହେତୁବଚନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଥାଏ ନା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ନୂତନ ବଚନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅନୁମାନ କ'ଣ ଆଉ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିକରି ଧୂଆଁ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଅଛି ନା କହୁଛେ, ନିଆଁଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିନେ, ତେଣୁ ଏହା ନୂତନ ତଥ୍ୟର କଥା ଦେଇଛି। ଅନୁମାନରେ ହେତୁବଚନ ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଅନୁମାନ ସହିତ କ'ଣ ନା ହେତୁବଚନ କ'ଣ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କେମିତି ବିନା ହେତୁବଚନ ଆମେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯଦି ସେ କାରଣଟା ଯଦି କିଛି କାରଣ ନଥିବ ଆମେ କେବେ ବି ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ କେଉଁଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଉଛେ, କାହିଁକି ଯାଉଛେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ସେ ବୁଲିବାଟା ହେଉଛି ଯେ ହେତୁବଚନ। ଆମେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଭଲ ଜାଗା ନା ଆମେ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ହେତୁବଚନ ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କ'ଣ 6ରେ କହିଲା କ'ଣ ଯଦିଓ ଅନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଥାପି ଅନୁମାନ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଅନୁମାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଥାପି ଅନୁମାନ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କିଛି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନା କୁହାଯାଇଛି।
चलतु आ गोटे पॉइंट डिस्कसन करबा कोन ना परोक्ष परोक्ष आ अपरोक्ष अपरोक्ष जुक्ति डायरेक्ट एवं परोक्ष जुक्ति इनडायरेक्ट पूर्वर कह जाय जुक्ति दुईटी अंग गोटे हूँ हेतुवचन बा हेतुवाक्य और अन्यटे हूँ कौन ना सिद्धांत सिद्धांत हेतुवचन उपर आश्रय था बिना हेतुवचन के भी सिद्धांत आसीपार ना चलतु जे हेतुवचन बा हेतुवचन एक बा एकाधिक होता है पूर्वर कह जाता हेतुवचन एक बा एक रु भी अधिक हो पाए गोटे हेतुवचन विशिष्ट जुक्ति को अपरोक्ष जुक्ति कहुए अपरोक्ष जुक्ति क्या कहुए ना गोटे जदि हेतुवचन अच्छी ताहले कौन ना अपरोक्ष जुक्ति प्रथम एग्जांपल दिखाई सेमती केतेक पक्षी द्विपद प्राणी अटंती यह एक हेतुवचन एवं द्वितीय कहला केतेक द्विपद प्राणी पक्षी अटंती यह हूँ कौन सिद्धांत आम जाचे अपरोक्ष जुक्ति ताहले क्या कहुए ना गोटे हेतुवचन विशिष्ट जुक्ति थे अपरोक्ष जुक्ति कहुए सेमती द्वितीय कहला कौन ना परोक्ष जुक्ति क्या कहुए ना परोक्ष जुक्ति एकाधिक हेतुवचन विशिष्ट होते परोक्ष जुक्ति कहुए जमती ये एग्जांपल अच्छी समस्त पक्षी द्विपद प्राणी अटंती काक एक पक्षी अटे तेणु काक द्विपद प्राणी अटे यह एक कौन ना दुईटा हेतुवचन जेहेतु कनक्लूजन आसी परोक्ष जुक्ति कहुए चलतु नेक्स्ट जाना परोक्ष अपरोक्ष समस्ते बुझी जाइछ चलतु ए जाना कौन ना सत्यता एवं वैधता जेहेतु मु यूट्यूब रे क्लास करुँची रेकर्ड क्लास जेहेतु जदि जोटा बुझी न पारिबो ताको रिपीट करिवो किंबा जोठे बुझी न पारिबो ताले कमेंट करिवो एवं आम यूट्यूब चैनल रे जेहेतु नुआ थिबे ताले मोर कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करी पर्सनली बुझी पारिबो चलतु जाना सत्यता क्या कहुए और वैधता क्या कहुए सत्यता और वैधता जदि समस्त नियम माने जुक्ति गठन कराए तेज जुक्ति वैध हुए जे आम जिते कौन करूना जदि समस्त नियम माने जुक्ति कराए कौन समस्त नियम कहले कौन ना तर्कशास्त्र कह जाए हेतुवचन जदि प्रथम दुईटा हेतुवचन हेतुवचन जब ठीक भाव में कनक्लूजन आसला ताहले ताको वैध भाव कह जाए जमती कौन नियम उल्लंघन कर जदि जुक्ति गठन करे ताको कौन ना अवैध समस्त नियम माने जुक्ति गठन कले ताको जुक्ति को वैध कह जाए एवं कौन नियम उल्लंघन कर जुक्ति जदि गठन करे ताको कौन ना अवैध जुक्ति कह जाए सेमती गोटे जुक्ति वैध कि अवैध जानापी आमको परीक्षा करने निहाती आवश्यक तेणु तर्कशास्त्र उद्देश्य ये परीक्षा करने कार उद्देश्य ना तर्कशास्त्र तेणु तर्कवचन जदि सिद्धांत जदि ठीक भाव में निष्पन्न होता है तेज ताकू सिद्ध बा वैध जुक्ति कहुए और सिद्धांत जदि हेतुवचन निष्पन्न न हुए ताकू कौन हेतुवाक्य मैंने जदि सिद्धांत प्रतिपादन न करें तेज जुक्ति असिद्ध बा अवैध बोली कहुए चलते देखा ये देख जे समस्त हंस धड़ा अटंती एवं यही पक्षीटी गोटे हंस प्रथम हेतुवाक्य द्वितीय हेतुवाक्य यह हूँ सिद्धांत जे कौन यही पक्षीटी धड़ा अटे जे कौन हंसटा हूँ उद्देश्य पद धड़ाटा हूँ कौन ना विधेय पद जहाँ विषय कहुई सी है उद्देश्य एवं से तार कारण कौन ना हंस हूँ उद्देश्य हंसटा के कलर धड़ा कलर होता विधेय कहुए जमी पक्षी ये कौन यहाँ प्रथम टू साध्य पद कहुए द्वितीय को पक्ष पद भी कहुई था आ कौन ना ये प्रथम प्रेमिस को साध्य पद द्वितीय को पक्ष पद भी कहुए चलतु जे आउ कौन ये देख हंस अच्छी तले भी हंस अच्छी दुईटाक प्रेमिस जोटा हंस थाए कौन कहुए ना ताकू मध्य पद ना कहुए मध्य पद ऊपर हंसटा हूँ साध्य पद धड़ाटा हूँ मध्य पद पक्षीटा हूँ पक्ष पद हंसटा हूँ कौन ना मध्य पद यहाँ हूँ समस्त जेहेतु ठीक भाव में प्रेमिस कनक्लूजन उपरोक्त उदाहरण सिद्धांत यथार्थ भाव हेतुवाक्य दुईटी निष्पन्न हो तेणु यह कौन ना यह एक वैध जुक्ति बोली कहुए आ गोटे एग्जांपल देखा जे समस्त हंस धड़ा पक्षी अटंती समस्त हंस मरणशील प्राणी अटंती समस्त मरणशील प्राणी धड़ा पक्षी अटंती ये देखा कौन ना मरणशील प्राणी धड़ा पक्षी अटंती
ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଅସତ୍ୟ। କାରଣ ହଂସ ଧଳା ପକ୍ଷଟେ ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ହଂସ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଏହା ବି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଧଳା ପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ଏହା ମିଥ୍ୟା। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ତ ହଂସ ଧଳା ପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ହଂସ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି ଯେ ସମସ୍ତ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଧଳା ମନା କହିପାରିବା କି? ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଅସତ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଟି ସିଦ୍ଧ କେମିତି ନା ଯଦି ଆମେ ହେତୁ ବଚନରୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଛି, କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରି ନିଃସୃତ ହୋଇଛି। ଯେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଏହା ମିଥ୍ୟା। ଯେ କ'ଣ ନା ଅପର ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହେତୁ ସତ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଟି ଅସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନା କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ, ସମସ୍ତ ତାଲିମ ଭାରତୀୟ, କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ, ତାହେଲେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ତାଲିମ, ଏଠାରେ ହେତୁବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଟି ଅସିଦ୍ଧ, କାରଣ ଯୁକ୍ତିର ଅସିଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ମିଥ୍ୟା ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯୁକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆକାରଗତ ଦିଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିଷୟଗତ ଦିଗ। ଆକାରଗତ ଦିଗରୁ ଏହା ବୈଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ଏବଂ ବିଷୟଗତ ଦିଗରୁ ଏହା ସତ୍ୟତା। କେମିତି? ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିକରି ଆମେ କ'ଣ ନା ତାହାର ବୈଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଏବଂ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ତାହାର ସତ୍ୟତା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ତାଲିମ, କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ, କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ତାଲିମ, ଏଠାରେ ଏହା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଟି ଅସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ବିଷୟଗତ ଦିଗରୁ ଦେଖେ ଏହା ଅସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହା ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏହାର ଆକାରଗତ ଦିଗ, ଅନ୍ୟଟି ଏହାର ବିଷୟଗତ ଦିଗ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଲା ଆକାରଗତ ଦିଗ ଏବଂ ବିଷୟଗତ ଦିଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆକାରଗତ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ବିଷୟଗତର ଯଥାର୍ଥ କାହା କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ 6370748384। ଏହା ହେଉଛି ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲି କଲ୍ କରିବି ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ବୁଝି ନ ପାରିବ ସେଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆକାରଗତ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ବିଷୟଗତ ଯଥାର୍ଥରେ ପଢ଼ିବା।